Semuanya 내가 itu 속히 kutuliskan 내게로 kepadamu 가기를 walaupun 바라나 kuharap segera 이것을 dapat 내게 menemui 쓴 engkau. 것은 만일 Jadi jika 내가 aku terlambat, 지체하면 sudahlah engkau 너로 tahu 하여금 bagaimana orang 하나님의 musyrik sebagai 집에서 keluarga Allah, 어떻게 행하여 jemaat dari 할지를 Allah yang 알게 hidup, 하려 tulang 함이니 penopang dan dasar 이 kebenaran. 집은 Dan 살아계신 sesungguhnya 하나님의 Abu 교회요 rahasia ibadah kita, 진리의 yang 기둥과 telah 터니라 menyatakan dirinya dalam 크도다 rupa 경건의 manusia, 비밀이여 dibenarkan dalam 그렇지 roh, 않다 yang 하느니도 menampakkan dirinya 없도다 kepada 그는 malaikat-malaikat, 육신으로 yang 나타난 바 diberitakan di antara 되시고 bangsa-bangsa 영으로 yang tidak 의롭다 mengenal Allah, 하심을 yang 받으시고 dipercayai di dalam dunia, 천사들에게 diangkat 보이시고 dalam kemuliaan. 만국에게 전파되시고 세상에서 믿음 받으시고 영광 가운데서 올려주셨도다. 아멘. 우리 오케이. 표 2024년도 표 한번 고백하고 나누도록 하겠습니다. 시작. 예수 그리스도 한 분으로 충분합니다. 아멘. Merasa cukup dengan Yesus Kristus. Tema kita tahun ini. 오늘 교회는 진리의 기둥과 터라는 제목으로 하나님 말씀 증거하겠습니다. Firman Tuhan hari ini berjudul Gereja sebagai tiang penopang kebenaran. 교회란 무엇입니까? Apa itu gereja? 예수 그리스도께서 친히 피 흘리심으로 우리를 대속하셨습니다. Bahwa gereja itu adalah darah Yesus Kristus yang tercurah dan untuk menyelamatkan kita. 그리스도를 통해서 구원받은 하나님의 자녀된 우리가 모여서 교회의 축복을 누리게 되는 거죠. Kita adalah umat-umat Tuhan yang telah ditebus dengan darahnya yang kudus dan kita berkumpul dan perkumpulan itu menjadi gereja. 하나님께서는 교회를 통하여서 하나님의 소원을 이루기를 원하십니다. Dan Tuhan mengangkat gereja yang telah dipilihnya untuk melakukan harapan-harapannya. 그렇다면 하나님이 원하시는 것이 무엇입니까? Untuk itu, pertama, apakah yang Allah kehendaki dalam 하나님이 kita? 원하시는 교회는 무엇입니까? Apakah gereja yang dikehendaki Allah itu? 요한복음 4장 23절에서 26절에 말씀하고 있습니다. Karena di dalam kitab Yohanes 4 ayat 23 sampai 26 berkata, 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지. bahwa Allah menghendaki penyembah-penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. 하나님의 말씀이 살아있는 교회. Jadi gereja yang dikehendaki Allah adalah gereja yang ada firman yang hidup di 우리 dalamnya. 안디옥 선교교회가 하나님께 참되게 예배하는 축복을 누리기를 원합니다. Saya berharap agar supaya Antioch Mission Church bisa menjadi gereja yang hidup di dalam kehendak Allah. 골로새서 1장 28절 29절 말씀에는 각 사람을 가르침으로 각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세우려 함이라. Dalam Kolose 1 ayat 28 berkata, tiap-tiap orang telah menerima nasihat dan pengajaran. 많은 병원은 여러분 어떤 사람들이 가는 곳입니까? Untuk kesempurnaan. Rumah sakit itu adalah tempat seperti apa? 아픈 사람들이 가는 곳이죠. Rumah sakit adalah tempat untuk orang-orang sakit. 어떤 사람은 다리가 아프고 팔이 아프고 머리가 아픕니다. Ada orang yang mungkin sakit kakinya atau sakit tangannya. 병원에서 그 모든 것들을 치료해 가는 거예요. Dan semua hal itu dipakai untuk rumah sakit untuk menyembuhkan penyakit. 교회는 온전하고 깨끗한 사람들이 오는 곳이 아닙니다. Begitu juga dengan gereja. Gereja itu bukan tempat-tempat orang suci, orang-orang benar. 허물투성이고 문제 가운데 있는 사람들이 교회에서 말씀으로 치유받고 세움을 얻는 거예요. Jadi setiap orang dengan banyak kekelaman, banyak pergumulan datang berkumpul di gereja untuk menerima kesembuhan. 그래서 교회를 통해서 하나님의 백성들이 드리는 찬양, 기도, 예물 이것을 통해서 하나님이 영광을 받으십니다. Dan Tuhan menerima kemuliaan melalui semua proses dalam ibadah seperti pujian, penyembahan, persembahan, dan doa-doa. 아멘. 정말 교회의 사명은 그렇다면 무엇입니까? Kalau begitu apa sih misi dari sebuah gereja? 제가 어린 시절 시골에서 이렇게 살았어요. Waktu saya masih masa kecil saya itu saya habiskan di
perkampungan. 제가 어렸을 때는 저희 아버지 자가용이 경운기였어요. 이렇게 타는 인도네시아에 뭐라 그러지? 하여튼 경운기, 트랙터. 네. Oh, oke. Jadi saya itu dulu waktu masih kecil sering membantu ayah saya sebagai penumpang di traktor 그게, ayah. 그게 덜컹덜컹거리면서 이제 길을 갑니다. 비포장도로에. Dan traktor tani itu kalau di jalan itu dia kayak berbata-bata tuk 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 tuk. 아버지는 운전을 하고 저는 뒤에 짐칸에 이렇게 있는 거죠. Jadi ayah saya itu penyetir traktor kecil itu dan saya jadi penumpang di belakangnya. 근데 거기 가시면서 아버지가 찬양을 많이 불렀어요. Tetapi setiap kali dia menyetir, dia senang memuji Tuhan. 제일 많이 불렀던 찬양이 오늘 우리 오주석 장로님 찬양 인도할 때 해산을 넘어 험곡에 가도. Dan salah satu pujian yang sering ia nyanyikan itu adalah pujian yang tadi kita nyanyikan sama-sama, Tesanel Nomo Hongoge Kato. Itu artinya berjalan di dalam terang melalui lembah kekelaman. 해산을 넘어 험곡에 가도 빛 가운데로 걸어가면 이렇게 찬양을 아버지가 탁 불러주셨어요. Jadi ayah saya senang memuji seperti ini. Berjalan di bawah sinar matahari sepanjang perjalananku melewati pegunungan, lembah yang dalam. 주께서 길이 되시고 그 길 가운데 걸어가면 온전히 승리하게 되는 겁니다. Dan ketika Yesus menjadi jalan, berjalan di jalan itu pasti membawa kemenangan. Begitu 그쵸? liriknya. 근데 좀 신기한 일이 있어요. Namun suatu hal yang sangat menakjubkan terjadi. 제가 좀 어려운 일을 좀 겪고 고민하는 일이 있으면 제 입에서 이상하게 그 찬양이 자꾸 나와요. Hal yang menakjubkan itu adalah sejak saya beranjak dewasa, ketika saya mengalami pergumulan, secara otomatis pujian itu akan keluar dari bibir mulut saya. 빛 대신 그리스도께서 나를 인도하여 주. Dan saya pun mengakui Yesus yang adalah terang hidup, tuntunlah jalan hidup 하나님 saya. 진리 앞에 설 수 있도록 내게 힘을 주시옵소서. Bantu saya untuk bisa berdiri teguh di hadapan kebenaran. 왜? 그 말씀이 그 찬양이 제 마음에 탁 꼈어요. Dan akhirnya pujian itu pun seperti telah tertanam di dalam dada saya. 왜 우리의 자녀 후대들에게 이 복음 전하려고 이렇게 몸부림칩니까? Mengapa kita bekerja keras, berusaha keras yang terbaik untuk memberitakan Injil kepada generasi penerus? 우리의 자녀들이 홀로 서서 이 세상을 걸어가야 됩니다. Karena kita harus tahu bahwa anak-anak kita, generasi penerus kita pun akan hidup di tengah dunia yang jahat ini. 그때 하나님을 바라보고 말씀을 붙잡고 승리하는 것입니다. Di saat seperti itu, mereka harus punya kekuatan untuk memandang Tuhan, memandang kemenangannya. 세상 속에 하나님께서 왜 교회를 주셨어요? Di tengah dunia yang seperti ini, mengapa Tuhan membuat suatu gereja? 요한복음 17장 18절에서 21절까지 말씀의 내용입니다. Karena di dalam kitab Yohanes 17 ayat 18 sampai 21, 아버지께서 나를 세상에 보낸 것 같이 나도 그들을 세상에 보낸다. sama seperti Aba Bapa mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. 그들을 위하여 내가 나를 거룩하게 하오니 이는 그들도 진리로 거룩함을 얻게 하려 함이니이다. Dan aku menguduskan diriku untuk mereka, supaya mereka pun menguduskan diri dalam kebenaran. 그리스도 안에 있는 우리는 세상 가운데 빛입니다. Di tengah dunia yang jahat ini, kita adalah terang Kristus. 세상 가운데 소금입니다. Kita adalah garam dunia. 마태복음 5장 13절에서 16절 말씀에 너희는 세상의 빛이라. Seperti Matius pasal 5 mengatakan, kamu adalah terang dunia. 여러분, 빛이 비춰지고 그 빛이 세상에 비춰질 때 모든 어둠이 떠나가게 됩니다.
Saat kita menjadi terang dunia dan terang itu menerangi kita, semua kegelapan pasti akan sirna. 여러분 오늘 이 시간 그리스도의 빛이 여러분 가운데 충만하기를 축복합니다. Saya berdoa dan memberkati kiranya terang Kristus memenuhi hidup Anda sekalian. 모든 불신앙과 어둠이 떠나가기를 축복합니다. Segala ketidakpercayaan, kegelapan diusir. 그래서 하나님이 세상 가운데 교회를 두신 Inilah alasan Tuhan membangun gereja di tengah dunia. 여러분 오늘 디모데전서 3장 14절에서 16절 말씀 그 내용이 무엇입니까? Apakah isi dari 1 Timotius 3 ayat 14 sampai 16? 이 에베소 교회에 많은 문제들이 일어났어요. Ini settingnya, latar belakangnya adalah gereja Efesus yang waktu itu punya banyak masalah. 그래서 바울이 이 디모데야, 네가 에베소 교회에 가서 이들을 바르게 지도해라. Dan ini adalah surat Paulus kepada Timotius yang berkata, Timotius, layanilah dan bantulah jemaat di sana berdiri tegak. 불신자들이 하나님을 믿지 않고 말씀이 없으면 그들이 마음대로 사는 것은 당연한 것이죠. Karena memang sebenarnya wajar ketika orang yang tidak percaya hidup semena-mena karena mereka tidak percaya. 구원받은 하나님의 백성이 여전히 육신에 매여 있고 우상 가운데 타락하며 살아가는 것이 바른 길이 아닙니다. Dan hal yang tidak wajar adalah ketika umat-umat Tuhan sudah percaya dan diselamatkan masih hidup semena-mena. 이 에베소 교회에 이 이단의 사상과 또 우상의 문제들이 또 타락하는 문제들이 일어났어요. Pada saat itu di gereja Efesus telah masuk berbagai-bagai macam masalah seperti ajaran sesat dan semua macam kekukuhan jemaat. 그래서 급하게 보내다 보니까 좀 제대로 전달하지 못한 내용들이 있는 거예요. Jadi oleh karena mungkin waktu itu surat ini dikirim begitu tergesa-gesa sehingga beberapa ajaran tidak tertuntaskan. 그래서 편지를 써서 디모데에게 또 보냈어요. Jadi akhirnya Paulus pun menulis kembali surat kedua untuk Timotius. 그래서 얘기하는 겁니다. Dia berkata, 너로 하여금 하나님의 집에서 어떻게 행하여야 할지를 알려 함이라. bahwa Tuhan akan menunjukkan kepadamu bagaimana engkau harus menuntun jemaat Tuhan. 이 집은 살아계신 하나님의 교회요 진리의 기둥과 터니라. Jadi kamu harus hidup sebagai keluarga Allah, jemaat Allah yang hidup, tiang penopang dasar kebenaran. 그래서 바울이 교회를 가리켜서 세 가지 형태로 얘기를 하고 있습니다. Jadi di ayat 15 kita bisa lihat Paulus mendefinisikan gereja dengan 3 hal. 첫째는 교회는 하나님의 집이다. Pertama, Paulus mengatakan gereja adalah keluarga Allah. 그래서 이것을 오이코스라고 합니다. Dalam bahasa aslinya ini dinamakan oikos, 그래서 이건 집을 말하는 거예요. yang sebenarnya artinya rumah. 근데 여러분 집에 기둥이 하나 빠져버리면 Bagaimana kalau sebuah rumah tidak mempunyai tiang penopang 건물에 벽돌이 빠져버리면 어떻게 됩니까? atau mungkin tidak punya dinding beton yang 그 kuat, 건물이 온전하게 서 있을 수가 없는 것이죠. maka pasti rumah tersebut akan runtuh. 이 교회는 살아계신 하나님의 교회다. Dan yang kedua, Paulus berkata, gereja adalah jemaat Allah yang hidup. 그냥 건물이 아니라 하나님의 살아계신 집 교회라고 말합니다. Bukan hanya sekedar bangunan saja, tetapi gereja itu adalah jemaat Allah yang 그리고 hidup. 진리와 기둥의 터다. Dan yang ketiga, gereja disebut tiang penopang dan dasar kebenaran. 이 세 가지를 얘기합니다. Jadi 3 hal ini yang menjadi definisi gereja. 세상이 변해도 절대 변하지 말아야 될 것이 있습니다. Walaupun dunia berubah-ubah, ada hal yang tidak boleh berubah, 그게 교회예요. yaitu gereja. 여러분 강당에 기둥이 빠져버리면 어떻게 됩니까? Apakah yang akan terjadi jikalau misalkan tiang penopang di mimbar gereja itu runtuh? 진리의 터, 이 땅이 흔들려 버리면 어떻게 됩니까? Apa yang terjadi jika dasar kebenaran atau tanah dasar itu goyang? 교회는 그 기둥이고 교회는 그 진리의 터라고 말하고 있습니다.
Pendeta Paulus mengatakan bahwa gereja adalah tiang penopang dunia dan gereja adalah dasar kebenaran. 그래서 우리가 올바른 복음의 비밀 가지고 세상 가운데 증거해야 되는 것입니다. Untuk itu kita harus memberitakan kebenaran Allah dengan benar di tengah dunia yang jahat ini. 에베소서 5장 8절에서 17절 말씀에 성경은 너희는 전에는 너희가 어둠이었더니 이제는 주 안에서 빛이다라고 말합니다. Efesus 5 ayat 8 berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, namun sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. 빛의 자녀들처럼 행하라. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실합니다. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. 그래서 17절에 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인지 이해하라고 말씀하고 있습니다. Dan ayat 17 berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. 우리 안디옥 선교교회가 진리의 기둥으로 또 진리의 터로 든든히 세워지는 교회가 되기를 축복합니다. Saya berdoa dan menopang agar supaya jemaat Tuhan akan menjadi jemaat yang tiang penopang teguh dasar kebenaran yang teguh. 오랜 시간 기도하고 또 고민하며 여러분에게 나아가기 위해서 이 고민하는 시간들, 기도하는 시간을 가졌습니다. Untuk bisa berdiri di hadapan jemaat sekalian membutuhkan waktu yang lama dalam doa dan bergumul. 우리가 정말 성경적인 전도운동 이거 하려고 지금까지 달려왔습니다. Dan kita pun berlari-lari dengan teguh agar supaya bisa melakukan pergerakan penginjilan yang alkitabiah. 오늘 여러분에게 제가 진실한 고백으로 여러분 나갑니다. Dan hari ini saya mau mengakui di hadapan saudara sekalian dengan sungguh-sungguh. 우리 안디옥 선교교회가 성경적인 전도운동 이것을 지속해 나가기를 소원합니다. Saya berharap gereja kita Antioch Mission Church melakukan penginjilan yang alkitabiah ke depannya. 그래서 우리가 지금까지 해왔던 다락방 전도운동을 이제 멈추려고 합니다. Dan untuk itu sampai saat ini kita telah berada di dalam pergerakan darakpang, itu akan berhenti sampai saat ini. 세상에서 들려오는 많은 말들이 있습니다. Akan banyak sekali keributan di dunia ini. 많은 비리, 많은 문제 이런 거 들려오고 있습니다. Dan pasti banyak sekali hal-hal buruk yang akan mengejar kita, yang akan datang kepada kita. 그렇지만 정말 가장 중요한 것은 올바른 복음운동, 성경적인 전도운동 이것이 무너지고 있습니다. Namun yang terburuk yang terjadi adalah penginjilan yang benar, penginjilan yang alkitabiah itu semakin hari semakin runtuh. 성경으로 설명할 수 없는 많은 이런 단어들, 용어들 나오고 있어요. Dan saat ini juga banyak sekali kosa-kosa kata yang mungkin tidak keluar di Alkitab yang terus-menerus membingungkan. 그래서 우리는 성경적인 전도운동으로 돌아가려고 합니다. Dan kami mau dengan resmi berkata bahwa memberitakan Injil yang alkitabiah. 비난하거나 욕할 생각 없습니다. Saya tidak mau mencaci maki atau mau menghakimi. 우리는 오히려 우리 안디옥 선교교회는 정말 진리의 기둥과 터가 되어서 온전히 인도네시아 선교하는 일, 복음 전하는 일에 집중하며 나아가기를 축복합니다. Dan saya memberkati gereja Antioch Mission Church agar supaya ke depannya lebih menjalankan misi dengan alkitabiah dan bisa melaksanakan penginjilan yang lebih benar. 우리 성도님들 흔들리지 마시고 오직 이 생명의 복음을 증거하고 또 부대 살리는 일에 하나 되기를 축복합니다. Dan saya berdoa dan memberkati agar supaya jemaat Tuhan janganlah goyah imanmu, namun mari kita semakin giat, semakin kuat di dalam iman untuk menopang penginjilan. 오늘 오후 예배가 없습니다. Hari ini kita tidak ada ibadah kedua. 성도님들 다 오늘은 함께
식사하고 또 교제하고 하는 시간을 가지도록. Dan saya mau agar supaya sebentar siang bersama-sama jemaat Tuhan kita ambil waktu sejenak makan siang bersama dan sambil bercakap-cakap. 정말 생명운동, 이 후대 살리는 렘넌트 운동, 복음으로 하나 되는 공동체의 축복을 누리는 모든 안디옥 선교교회 성도인 되기를 축복합니다. Saya berdoa dan memberkati kiranya kita semua jemaat Antioch Mission Church akan menjadi gereja yang berdiri dengan Alkitabiah dan memberitakan kebenaran yang mutlak. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 하나님, 우리의 안디옥 선교교회를 진리의 기둥으로, 진리의 터로 세워주셔서 감사합니다. Ya Tuhan, Bapa kami, terima kasih telah mengangkat gereja Antioch Mission Church di dalam kebenaran. 이 땅 인도네시아에 올바른 생명의 복음을 전하게 하옵소서. Kiranya Tuhan, bantulah kami untuk memberitakan Injil kebenaran di tengah-tengah dunia ini. 후대 렘넌트 살리는 축복을 주시옵소서. Dan berikanlah kepada kami Tuhan, berkat-berkat-Mu untuk menyelamatkan generasi-generasi penerus. 복음으로 하나 되는 공동체의 축복을 누리게 하여 주옵소서. Bantulah kami, berkatilah kami untuk melaksanakan pergerakan Injil yang benar. 모든 성도님 개인과 가정을 주님 축복하여 주시옵소서. Berkatilah ya Tuhan setiap jemaat-jemaat-Mu secara pribadi maupun secara keluarga mereka. 그곳에 하나님의 나라가 임할 줄 믿습니다. Kami yakin dan percaya bahwa kerajaan Allah akan hadir atas mereka semua. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 하나님 아버지의 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah Bapa 성령님의 역사하심이 dan dengan karya-karya Roh Kudus 진리의 기둥과 터로 세움받은 akan turun kepada kami yang menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran yang teguh. 안디옥 성교교회 모든 성도님 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Dan akan turun kepada seluruh umat-umat Antioch Mission Church mulai hari ini sampai selama-lamanya. 아멘.